dan me čeka. Trebalo mi je duže vrijeme da neke navike ubacim u svakodnevnicu, kako bi krenuo u dan sretniji i svjesniji sebe. Već godinu dana prakticiram 5-minutno istezanje i meditaciju. Meditacija mi je pomogla da se probudim i shvatim kojim putem da krenem. Zavolio sam meditaciju i želja mi je da imam vremena češće meditirati. Istina je, toliko bih novih stvari htio probati, ali trenutno ne stižem. Koči me posao. Ili bolje reći, sam sebe kočim, ali posao mi je isprika. Nedavno sam počeo sa zahvaljivanjem svako jutro, koje me podsjeti koliko sam sretan. Zahvalan sam što imamo predivnu obitelj i što smo svi živi i zdravi. Zahvalan što učimo ljubavi, emocijama i ostalim stvarima što prije nisam znao. Istovremeno svako jutro se podsjetim u šta vjerujem. Vjerujem da će ova godina biti prekretnica te da će nam pružiti slobodu. Te misli mi donose mir i sreću u ovom trenutku, te mi bude strast za onime što želim raditi u buduće. Prolazim kroz period gdje mi ego govori, drži si taj posao, dobro si plaćen, sve ti je sređeno. A s druge strane srce mi govori, makni se od tog posla. Radi onaj posao koji više voliš, jer ovo nije tvoj posao. Zato mi vjera pomaže i vidim da djeluje, jer svakim danom sam bliže da ostvarim ono što najviše želim raditi. Kad sam od volje, pročitam si 5 minuta knjigu. Trenutno čitam knjigu od Smiljana Morija, Vi ste vaša uvjerenja. Da. Pa di si ti, Smiljane, bio do sad? Stvarno super knjiga. Ne, zapravo, ovo je prava knjiga u pravom trenutku. Od uvijek je tako. Sve je tako kako treba biti. Evo pa sam zaboravio kacigu. Na poslu je većinom iz dana u dan ista priča. Lagao bi kad bi rekao da mi je super. Često sam u svojim mislima. Zamišljam dan kad ću napokon dati otkaz, kad ću reći zbogom kuhinja, kad ću napokon krenuti putem kojim ja želim ići. Vjerujem da se bližim tom trenutku. Kad mi je teško, prisjetim se riječi koju mi Aleksandra često govori. Ljubavi, znam da ti je pun kufer švedske posla i svega, ali zajedno prolazimo kroz ovo, uskoro ćeš moći dati otkaz, pa ćeš se posvetiti onome što najviše voliš. To mi nabaci smiješak na lice i da mi energiju da izdržim dan. Druga stvar koja mi popravi raspoloženje je kava. Ovo je zapravo lagan posao za onog koga voli i brzo prođe vrijeme. Srećem da je tako. Nakon posla 3 put tjedno odem do teretane koja je u sklopu posla pa je besplatna. Neke sprave nedostaju, ali velika je prednost što nema gužve kao ostale teretane u ovo vrijeme u Štokholmu. Danas ću trenirati noge. Nisam ih dugo trenirao, jer sam 2 mjeseca kod kuće svaki dan trenirao sklekove da promijenim rutinu. Sljedeći mjesec namjeravam napraviti izazov 5 puta tjedno da treniram noge onim danima kada radim. Napravio sam samo 3 serije, a umiram. Nisam trenirao noge preko 2 mjeseca, pa da vidimo kakav napredak mogu napraviti u samo mjesec dana. Tako da ću ovih dana početi trenirati noge kako ne bi imao jake upale kada krenem trenirati noge 5 puta tjedno. Napokon se počeo produžavati dan. To mi je stvarno nedostajalo. Ove godine neki nemir mi se uvukao pod kožu, ali srećom u tome mogu otvoreno s Aleksandrom pričati. Oboje nam se desi u ove zimske dane, kao depresija da uđe u nas. Još se nismo navikli.
i svake godine isto. Ovo je jedan od boljih osjećaja. Trenutak kada krenem kući. Ćao ljubavi! Nikog nema. Kako je promijenila posao, sada radi popodne pa se slabije viđamo. Do nedavno smo imali slične smjene, pa smo se barem popodne provodili zajedno. Sad najčešće upalim laptop pa bacim oko da vidim da li ima koji komentar na našem kanalu da odgovorim. Ako ne, pogledam se da li imam neke obaveze. Nekad dobijem inspiraciju da pišem o nečemu za nova videa. Neki put mi dolaze ideje za nova videa. Da, nekako poslije posla najviše vremena provedem učeći nove stvari. Da, oko snimanja istražujem neke teme koje me zanimaju. Nekad vidim da li šta po stanu treba napraviti, da li usisati ili oprat suđe. Nekad mi tijelo kaže trebam odmora, pa legnem i odmorim pola sata nakon posla. Uglavnom, velika je razlika po ljeti i zimi u Švedskoj. Ali tako je svugdje, zar ne? To bi ukratko bila moja dnevna rutina u Švedskoj. Znam, dosadno, ali tako je kako je. Neću nikog upirat prstom, ali ja se ovdje ovako osjećam. Pozdrav dragi ljudi i vidimo se u sljedećem videu.